Good morning, sir. Mao ni akong report gikan sa PPT, then sa ERD, flowchart, and sa system. First, isang PPT. Akong PPT is, ang akong system is EduPath, then Bridging Education Career, and Integrated Internship and Career Management Ecosystem. Bridging the gap between academic preparation and professional opportunities. Then, ang core objective sa system is a centralized hub designed to streamline the internship life cycle for three distinct user groups, which is ang company, ang student, and ang admin. Then, eliminates manual application tracking and centralizes the talent sourcing for organizations, and also provides data-driven insights through administrative oversight. Sa mga features sa mga student, ang student feature set namo is ang dynamic internship marketplace and one-click application system and personalized application tracker. Then ang company feature set sa mga is opportunity creator, which is a streamlined interface for companies to post detailed internship requirements, durations, and the roles. Next is ang application review portal, a focus environment for hiring managers to review student profiles and resumes. And the decision management tool, integrated tools that approve or reject applicants with automated feedback, ensuring a professional candidate experience. Next is ang administrative feature set sa mga centralized user directory, comprehensive oversight of all students and company accounts to ensure platform security and compliance. Then the system audit tools capabilities to monitor active internship and platform engagement, then universal access control, management of roles and permission to maintain data integrity across the ecosystem. Then advanced reporting and analytics, multi-regional reporting. The system generates three specific data views, which is katunin na sa printing, and student performance and engagement report, the company participation or opportunity report, then the platform-wide summary analytics. Then the document export, built-in functionality to generate and print formal reports for institutional record keeping and audit purposes. Users experience and accessibility, role-based interface, custom tailored dashboards for students, then companies and admins, ensuring that users only see the tools relevant to their tasks. Secure authentication, robust login and registration protocols to protect sensitive user data. Then lastly is ang automated redirection, intelligent routing that directs users to their specific work environment immediately upon login. Then the conclusion or the impact of our system, which is ang EduPath, the efficiency reduces the time spent on the administrative tasks for both students and the employers. Connectivity, it creates a direct line of communication between educational institution and the professional sector. And lastly is ang scalability, designed to grow with the institution, supporting an increasing number of users and partnership organizations. And manata sa PPT, let's go sa ERD. So this is the ERD sa among system. As we can see here, sir, is natay roles, anay unique ID, sorry, ID o gang name. Then papunta siya nasad sa user roles nga gipangayo ang user ID o gang role ID. So connected niyang role o gang users sa user has roles kay para ni sa atong company, then sa admin o sa students. Then next here is the users nga na ID, then naka primary key po ang email nya, password created plus login kay giapil ako ang created at kay usam siya sa authentication sa akong system. Apil po dito gipabutangan po na ako kay usam siya sa authentication sa system gud mo gusto gayog din ako i-apil. Then here sa students, naka foreign key ang user ID, then ang student ID is naka connected din sa applicants, and sa applicants na foreign key nga student ID ug ang internship ID. Then sa company na user ID connected sa users, the company name, industry, contact person,
kaning created that kay usapod sa kanang authentication ako. Magma-over na kay gamay pa kani akong system sir. Next isang flowchart. So mo na yung flowchart ako sir. Sa login register, start din select option narito kung mo sign up pa sa company baka or mo login. Kung sa login na dili gibutangan na mo napod kay validation nga if invalid ang user gang password is mobalik siya sa login. Then if match mga tana is user students or company, then user admin nya kung wala kay will not found, then sa company register here, then enter information katong mga email nila, itong kuha nila basta mga chuchu mga nila login or register successfully, then register as company here, then enter information gyapon, then login igom successful na ang registration. Then sa next is a student dashboard, choose navigation narito naibutan dito log out, then dashboard tulo ka book ang makita nito ang dashboard, browse internships, then my application. Sa browse internships makita dito mga list sa mga kumpanya o kanang mga internship nga gi-post. Then sa application is katong mga gipang applyan niya nga mga company or mga internship. Then sa company dashboard mo nilang upat ila makita dito nagay po i-log out. Then sa dashboard internships o view application, sa internships makita tong mga gipang post nila nga ng internships nga available nila. Then sa view application makita nila katong mga ni-apply nya dito sila mo reject or mo accept sa usa ka student nga ni-apply sa ilang internship. Then last isang admin is makita ito upat ka o lima ka ba kung lang makita ito na dashboard, manage users, view student reports, view company reports, view summary ug last kaya ito lagat yapon. Sa dashboard sa manage user makita dito mga pila ka book ang user sa system, company ug sa kanang student. Sa view student report side kay makita ito mga kanang mga student nga kanang mga naka-apply na or naka-apply sa mga sa internship. Kaya sa view company reports is makita dito ang katong mga gipang post sa company nga mga internships. By that gyapon nga is pwede sila mag-print gikan sa view student reports, view company reports ug sa tanang reports maka-print na dito. Then the view summary dito. So magma-over na ako flowchart sir kay gamay kani kong system user. So sa kuan system no. So ano yung system sir? Ito pa OGT manager. So let's try. Sabi nyo na company lang. Like unsuccessful, then nakato tulo ka dash ko na lang makita, which is ang gatong pagan sa company yakit say i-contact unsa kind of company ni. Then sa internships is makita dito ang mga gipang post nilang internship. Pwede ko maka-post sa post bank teller post internship, then the very description sa internship, position title, teller, the slots available, ito rin na tagduha, then job description, go na typing, then requirements is 2 years experience, then submit, then makita na to dire pila ka box lahat ang kinahanglan, industry, then description, then unsang job,
Then natayo sa applicant diri pwede ta ni approve. Dan yan approve na na. Yeah, mo na tayo kuan gid sa among kuan gid company dashboard which is kani ra kay gamay ra gid niya dinalian pa gid. So balin ta sa user. So mao ni ang user dashboard. Nadili lang pangan iyang ilang kanang course year then ang SCID mo tong dashboard then diri sa internships diri nila makita ang katong gipang post mo dara akong gi-post ganina kaning katong sa bank teller then if i-apply na nato then yeah applications apply dara apply ta siya na ni kuha na siya ni record na siya diri. So yeah, diha mo ni katong makita sa user nga dashboard. Let's go to the admin. So diri makita na to kung pila ka book students ang naka-register or naa sa system din pila ka companies nya pila ka book job posting ang na post or internship nga na post nila. Then diri makita to katong sa users makita kung pila ka book user nga nagkuan no makita diri sa 2 3 4 5 6 mo na makuan admin o sa admin din sa company duha ka company din sa student ani dili kaning user at Gmail dili na siya active. Then diri sa student diri katong duha ka buka student nga na-deploy or like nakuha na nasa sa system nga mo gamit din sa company atong duha tong pasafar ang katong sa Bay Hotel mo na mga company nga i-register sa system makita lang mga pila sila ni post pila ka applicants then pila ka book lang gi-accept then sa application pila ka book ang accepted o pila ka book ang ni-apply dire sa pwede sa ito mga print ani print downloads students yun makita ito na ito dire is kani printing then next so ito i-print ako sa company okay nano dire ang company morning company then lastly applications so yeah wait ako sa ipakita ang anong saan siya mag-sign up diri sign up ka saan ko na ni anang si user or as a student if company mo diba inyong apply so let's apply tago sa isisilang just to be sure if I'm not mauna ni muna yung dashboard sa bagong sa company sign up ta sa user
Here, di gid siya makita. Kinahanglan pag hindi siya i-log out din. Which is kuan siya. I-log in gid siya. Para magawas ni kani first name si Busas. RSK80 third year. So diba na nakita na siya, dili na siya null. So yeah sir, mao to sir, and thank you. Unta pasar ko. Have a good day sir, and yeah, mao kita sir. Thank you sir.